ଏହିପରି ଚୁନା ମାଛ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ଅତି ସହଜରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଚୁନା ମାଛ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏଇଭଳି ବନାନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବେ ରେସିପି। नमस्कार मु पिहू मो फैमिली ब्लॉग को स्वागत करछि। आज हम बाबा कौन बनेबे चलंतु बाबा को पचारिया। चलंतु बाबा को पचारियो बाबा कौन कहउचंती। बाबा हां बाबा आज तुम कौन करिवो? कौन करछ ब्लॉग करछ? हाय सांग माने नमस्कार। मो झियो आज ब्लॉग टा स्टार्ट कर दीछि। भगवान मो झियो भी जानि ब्लॉग करबा। देखले सांग माने से कोन कहछि जानिनी। आ कोन खाइबा माछ अछि बाबा, चुना माछ भाजी देछि आ कोबी फूलकोबी उडा अछि। फूलकोबी चुना माछ खाइ कोन मो फेवरेट ती चुना माछ। सांग माने आ ब्लॉग टा कोन मो पिउ करछि मु जानि नै। आ देखियो फास्ट लास्ट कोन चुना माछ किछि भजा भजी सारे छी आ फूलकोबी अछि। चुना माछ सहित फूलकोबी तरकारी करबी। निश्चय आपण देखिए फास्ट लास्ट देख दिए। चलନ୍ତୁ एटा सब रेडी कर रखि देछि। आ माछ चुना माछ एटा चुना माछ एटा पोडपोडी हेक भजा हेछि। एटा छोट छोट मोहुराली माछ ओरा पोडपोडी हेक भजा हेछि। ता सहित फूलकोबी आलू दुईटा आलू टमाटो दुईटा आलू किछि धनिया पत्र ए सब अछि। ता सहित हम सोरिष बेसरे करबा। एबे चलନ୍ତୁ हम कटाकटी करदा। प्रथमे हम सब कटाकटी करदबा तापर आरंभ करबा। एबे चलନ୍ତୁ कोन कोन सब रेडी कर देछि मु देखाइ जाउतरा आपण मानकु। बंधा कोबी रखि देछि, आलू किछि काटि देछि। एटी बेसर रखे पई जीरा सोरिष रसुण आ किछि दरकार नै। तापर हम ए पियाज खंडे तापर पकै देबा। ता सहित एटी 6 पियाज किछि रखिछि, धनिया पत्र टमाटो बड़ बड़ काटि किछि कंचा लंका ता सहित चुना माछ। एबे ती आइटम रे हम रेसिपी करबा। ए सब देखि देले। एबे चलନ୍ତୁ स्टार्ट करिया रेसिपी। मसला काटि देबा तापर रेसिपी हम स्टार्ट करबा। कड़े तो बसा देली ता सहित हम तेल रे देबा। प्रथमे सोरिष तेल होची देखि पड़थिले। सोरिष तेल होता प्रथम हम भाजी देबा। फूलकोबी भाजी देबा। छाड़ तेल गरम हो जाऊ। एबे तेल गरम होलानी आगे प्रथम हमें कोबी की भाजी देबा। एबे कोबी दे देबे। हल्दी दे देबा। हल्दी दे देबा ता तो और पटके लूण भी दे देबा। तेना टेस्ट मन लागो। हमें के नॉर्मल रे भाजी देबा। कोबी के भाजी दिया भाजी जब पड़े की तापर हमें नेक्स्ट आलू भाजीबा। एबे कोबीटा भलो भाजी गेलानी। एबे तालू कोबी के हमें काट देबा। कोबी को जगह हम काट देबा से तो आलू हमें तदरे दे देबा। एबे कोबी के हमें जगह काट देले तो से तो से कड़े हमें अब टिके तेल पके देकी हमें कोबी के हमें आलू को हम से भाजी देबा। एबे रखि देबा काटी आलू को हम तदरे दे देबा। एबे आलू के से भाजी देबा। छाड़ कि समय आलू की भाजी जाऊ। एबे आलू के भाजी आइलानी। मैं बेसी पोड़पोड़ा कर भाजी नॉर्मल कर भाजी के हम देबे काट देबा। आलू कोबी को जगह में काटी देबा। काई हमें बेसी पोड़पोड़ा करके आलू में भाजी ना बेसी पोड़पोड़ा कर देले मैं टिके कंचा लाइट रखिया सिजिया पे भलो हो। एबे आलू काटी देछने। एबे कोन करन तबे आ टिके बे तेल कदरे आ टिके देबा। तेल एबे तेल छाड़ देबा। तेल टिके गरम हो जाऊ। एबे तेल गरम हो गेलानी तापर हमें अल्प टिके जीरा दे देबा। जीरा सहित कंचा लंका दे देबा। कंचा लंका के गया ता सहित हमें रखिबा 6 पियाज भी अंदर दे देबा। ये 6 पियाज दे देबा। हमें किछि समय रखम दे भाजिबा। ये भलो बे गोल्डन होला पड़तो हम तो भाजिबा। काट देबा। गोल्डन हो गए पियाज के गोल्डन हो गयानी रखि दिबा। बेसन का देबे ऐड कर देबा। एबे बेसन भलो की तरह में मिसै देबा। एबे कोन करना तब हमें मसला मसली के ऐड कर देबा। तो टी लूण दे देबा। हमें आता सदर हल्दी में लंका गुंड। एबे ये तीन आइटम देखा हमें टिके भलो बे मसला टिके कसे पे छाड़ देबा। तापर बाकी हमें परे ऐड करबा। एटा भलो टिके हे जाऊ। ए मसला टिके हे जाऊ भलो बे तापर हमें ऐड करबा। एबे मसला हे गेलानी टिके मसला कसे हे जाछनी। एबे तापर मेन जिनिस डाल होची फिश मसला टिके तापर हमें दे देबा। टिके फिश मसला ऐड कर देबा। एबे तापर हमें आलू और कोबी भाजी रखले सेटा तापर ऐड कर देबा। ऐड कर देबा कि फुला टिके स्लो कर देबा। गैस टिके स्लो करके भलो भाबे मिसै देबा। देखिले केते सुंदर भाबे मिसा गेला। हमें एमती किछि समय में छाड़ देबा। सेठी भलो भाबे ता सारे मसला सारे भलो भाबे मैरिनेट हे जाऊ। एबे
ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାଦେହରେ ମସଲାଟା କଷି ହେଇଗଲାଣି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି ପାଣି ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଆମେ ଦେଇଦେଲେ, ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏବେ ପାଣି ଆମେ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି କମିଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ବହୁତ ହେଲା ଆଳୁ ସିଝିଲା ଭଳିଆ, ଏବେ ଏତିକି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ତାଦେହରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖିଲେ ମାଛ ବି ତାଦେହରେ ଦିଆହେଇଗଲା। ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ମାଛ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା ତା ଦେହରେ। ମାଛ ଟିକେ ପୋଡ଼ପୋଡ଼ି ହେଇକି, ଚୁନା ମାଛ ତ ଟିକେ ପୋଡ଼ପୋଡ଼ି ଭାଜି ହେଇଛି, ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇପ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଦେଇଦେବା ସବୁ। କିଛି ସମୟ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ହେଇଯାଉ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ବାକି ରହିଲା ଟମାଟୋ ତାଦେହରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ, ସେଠି ଫୁଟିକି ଆଳୁଟା ସିଝିଯାଉ। ଏବେ 2-3 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମାଛ ତରକାରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଳୁ ଦେଖିବା, ଆଳୁ ସିଝିଲାଣି ନାହିଁ, ଆଳୁ ଟିକେ ଟିକେ ସିଝିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ସିଝିବ, ଆମେ ତ ପାଣି ମିଶେଇ ନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଲେ ବାକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ବହୁତ ଦେଇଦେବା, କାରଣ ପାଣି ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଅଧିକ ଦେଇଦେବା। ବାସ୍ ଏବେ ପାଣି ପୁରା ବରଫ ଦେଇଦେବା, ଅଧିକ ଦେଇଦେଲା ପାଣି। ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତା ସହିତ ଏବେ ଯେଉଁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଆମେ ରଖିଥିଲେ, ତା ଡେମ୍ଫ ଆଗେ ଡେମ୍ଫ ହାତରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ତା ଡେମ୍ଫ ଦେଇଦେବା। ବାକି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ରଖିଛି ଧଣିଆ ପତ୍ର, ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ କିଛି କରିବା ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ହାଇ କରିକି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତରକାରୀଟା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତରକାରୀ ଫିନିସିଂ ହେଇଗଲା, ଲାଷ୍ଟ ଫିନିସିଂ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତରକାରୀ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତା ସହିତ ଆଳୁ ବି ଦେଖିବା ଆମେ, ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି। ବାକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ କିଛି ଆମ୍ବୁଲ ରଖିଲେ, କିଛି ଆମ୍ବୁଲ ତାଦେହରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖିଲେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଦେବା, ତାକୁ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେବା, ଝୋଳ ବି ଅଳ୍ପ ରହିବ ଏତିକି। ତା ସହିତ ବାକି ଆମେ ଧଣିଆ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ତରକାରୀଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲେ ଚୁନା ମାଛ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗରେ କମେଣ୍ଟରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଢାଙ୍କ ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମାଛ ଟିକେ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା ମୋ ଝିଅଟା ଆଜି କହିଥିଲା, ମୋ ଝିଅଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଥୋଇଦିଅ। ଏବେ ମୋ ଝିଅକୁ ଖଣ୍ଡେ ଖୋଇଦେବା ମାଛ, ମାଛ ଚୁନା ମାଛ ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାକୁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ, ଚୁନା ମାଛ, ପୋଡ଼ା ଚୁନା ମାଛ, ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ହେଇଛି ଚୁନା ମାଛ, ତା ସହିତ କୋବି। ଏବେ ଧର, ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ଚୁନା ମାଛ କେମିତି ମୋ ଝିଅ ଖାଇଦେଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଦିନଟା ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ମୋ ଝିଅ ବ୍ଲଗ୍ କରିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ କ'ଣ କରିବେ ବାବା? ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭୁଲେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।